u ma sɔn o ma donc ko ye joli bɔ a la ayi n tɛ se ka da fɔ o la komi sɔn kɛra déjà garde corps ta ma an ko an b'o yɔrɔ ta pour que an kana perdre a bɛɛ la an b'o yɔrɔ ta mais so ta ani bureau ta an bɛ continuer n'o ye parce que an ka mɔgɔ fɛn fɛn fagara a tila bɛɛ fagara u ka so ani bureau de la donc o ye wajibi ye mais an bɔra min kalama u ye conférence de presse dɔ kɛ k'a fɔ k'olu sɔnna bɛɛ ma sécurisation na mɔgɔ min garde corps min bɛ so garder min bɛ bureau garder k'olu sɔnna jɔn y'o conférence de presse kɛ ministre de l'administration territoriale ministre du travail et de la fonction publique ani ministre de la sécurité u saba ye conférence de presse dɔ kɛ k'a sɔrɔ u n'aw ma sigi ka u m'a fɔ an ye hali sini an filɛ yɔrɔ min na u da m'a fɔ an ye a ye effectif min ɲini an y'a sɔrɔ u m'o fɔ an ye mais terrain kan est ce que a bɛ ka waleya foyi ma waleya fɔlɔ foyi ma waleya fɔlɔ o de ye nin problème ye u bɛ min f'i ye ani u bɛ min kɛ o tɛ kelen ye toujours ni min fɔr'i ye n'i y'i tor'o kan i tor'o ji la donc c'est ça le problème. mais a bɛ fɔ an bɛ fɛ ka mun faamu dɔw b'a miiri k'a fɔ ko aw man ɲi ka taa grève la e bɛ se ka mun fɔ o la administrateur civil d'abord an ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na administrateur civil o régilen do par le statut général de la fonction publique administrateur civil bɛɛ bɛ se ka taa grève la foyi t'u bali statut du corps préfectoral n'o bɛ commandant lakaw gouverneur préfet a n'a ka adjoint sous-préfet n'o o b'olu régi minnu bɛ mara kunna o de ko membre du corps préfectoral min mana nommé ka kɛ représentant de l'État ye ko man kan ka taa grève la ne ye membre du corps préfectoral ye ne tɛ commandant ye n tɛ commandanya la ne bɛ se ka taa grève la est-ce que y'a faamu? n y'a faamu. mais min ye commandant ye ko man kan ka taa grève la ça c'est l'article 79 mais article min bɛ da o kan article 80 o ko fɛn fɛn ye membre du corps préfectoral ka hakɛ ye n'a b'a ɲini k'a bɛɛ bɛ bɛn ni statut général sɔnna a ma i ye kuma faamu a bɛɛ bɛ bɛn ni statut général sɔnna a ma o kɔrɔ ye di grève a bɛ bɛn a ma parce que statut général o de ye référence ye matière du travail au niveau de l'État o bɛɛ statut du corps préfectoral sanfɛ min ka bon ni min ye i b'i ɲɛsin o de ma est-ce qu'il y a faamu donc droit de grève bɛɛ membre du corps préfectoral bɛɛ bolo hali ni ye représentant de l'État ye kunfin ni minnu t'a kalama olu de bɛ k'u accrocher ko article 79 sariya bɛ yen toujours i b'a sɔrɔ a bɛ nin fɔ a bɛ tila ka nin fɔ mais a bɛɛ n'a contexte de don plus loin Mali constitution b'a yamaruya baarakɛla bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini o fana ka bɔ yen constitution ani u bɛ min wele droit naturel o b'an yamaruya an ka taa grève la o ye mun ye représentant de l'État gouverneur préfet sous-préfet statut du corps préfectoral ko k'a wajibiyalen don État ka k'u lakana sani ka t'i accrocher kelen na ka kelen to n ko i b'i ka hakɛ de kɛ fɔlɔ ko hakɛ ka kɔrɔ ni droit ye hakɛ o ka kɔrɔ ni droit ye gouvernement ka hakɛ o ye k'an bila ka taa fɛn o ye k'an bila ka taa yɔrɔ la k'an kɔlɔsi n'an kɔlɔsira de u bɛ sɔrɔ k'u ka droit exigeant kunna an ka droit fana ye min ye wajibi don an k'an yɛrɛ protéger an ka devoir ye min ye n'an taara yɔrɔ la k'a fɔ an kɔlɔsilen don an wajibiyalen don ka to yen hali n'an ni tora la o ye kasara ye o de tɛ kɛ commandant tɛ yen bi garde bɛ min kɔ a t'a bolo so a t'a bolo bureau la a t'a bolo a nɔfɛ taama la a bɛ gouverneur dɔrɔn de bolo a tɛ commandant bolo hali gouverneur ka collaborateur direct n'o ye directeur de cabinet ni siège ni KF ye a t'u bolo donc gouverneur dɔrɔn de ye représentant de l'État ye min kɔlɔsilen don ni fanga fɔra dɔrɔn mɔgɔw bɛ aw de ye o anw tɛ ye dɛ ni fanga kɔni fɔra mais ni aw yɛrɛ ye baara bila o la a bɛ gɛlɛya n b'a bɛɛ de ɲɛf'i donc le droit à la vie c'est le plus sacré de tous les droits
et le droit à la vie o de b'a to an bɛ se ka taa ɲɛnabɔ ka k'i nin ta la ka d'a kan gouvernement précisément gouvernement de transition y'a jira k'a fɔ anw ni o t'u bolo fɛn ye an filɛ k'a mɛn sisan ko Sumala Sise tanyana Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Sumala y'u bɛɛ bila wagati min anw y'a mɛn k'a fɔ ko a ko bɛ sen na an ser'u ma k'a f'u ye an y'a mɛn ko Sumala bɛ na bila k'a ni dɔ wɛrɛ an ka mɔgɔ 2 bɛ bolo la est-ce que u b'a la u ko ko mɔgɔ 12 de kan ka bila mɔgɔ 12 de ka dossier bila la ka taa o mɔgɔ 12 mana kɛ cogo cogo kɔni k'an ka mɔgɔ kan ka sɔrɔ a la an bɛ bɔ min kalama alamisa olu bilala u bilalen tubabu 3 Ala ka hinɛ Sumala la o kelen o bɛ mun yira u ka jatimakan kan a bɛ taa wali mɔgɔw bila k'aw ka mɔgɔw to yen o ye fɔlɔ ye filanan u bɛ taa terroriste 200 ani kɔ k'olu libérer pour que tubabu ninnu ka se ka libérer u ma da o ma ka Mali wari miliyariw ta k'a di pour que tubabu ninnu ka se ka taa k'aw yɛrɛ ka mɔgɔ minnu b'aw jɔyɔrɔ fa k'olu to bolo la donc ni aw mago t'olu la est-ce que olu mago man kan ka k'u yɛrɛ la ni voici pourquoi nous avons les droits de grève cɛ si tɛ se k'an bali mais aw bɛ ka mun ɲini aw yɛrɛ fɛ an bɛ wagati min na furancɛ fanga in na a se b'u ye k'a k'aw ye bi an m'a ɲini furancɛ fanga awɔ n y'a faamu komi an b'a wagati de la sisan an m'a ɲini furancɛ fanga fɛ an y'a ɲini gouvernement de fɛ furancɛ fanga mais aw bɛ fɛ ni bɛnkan kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka k'aw ye nin wagati in de la wa négociation kɔnɔna na d'abord a ye min faamu an y'o de fɔ l'état est une continuité anw de bɛ état fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ si tɛ se ka état fɔ anw ye parce que fɛn fɛn filɛ nin ye fanga la bi a bɛɛ ye dunan de ye fanga la a bɛɛ nana anw sɔrɔ a la u bɛɛ bɛ taa k'an to a la an tɛ fanga ye dɛ mais anw ye fanga baarakɛla de ye donc an bɛ fanga dɔn n'u ye état ye continuité an y'a déposé n y'o de f'i ye sani olu ka na u bɛ ka ko caman waleya bi n'u nana sɔrɔ yen de u ye article 39 waleya est-ce que olu de y'a sɛbɛn u ma sɛbɛn u mana sɔrɔ yan u y'u jija ka se ka waleya magistrat ka prime u b'u jija ka waleya pourquoi u tɛ se k'u jija ka tɔ u ta waleya o ye fɔlɔ ye filanan an m'a f'u ye a y'a d'a ma sisan i y'a dɔn ni négociation bɛ kɛ a bɛ dɔ kɛ kɛnɛ kan mais o b'a sɔrɔ généralement aw tilala la so kɔnɔ an y'a fɔ bɛɛ ye premier ministre compris a da ne da ministre de l'administration a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fɛn fɛn y'an wele ka deliliw kɛ an y'a fɔ a bɛɛ ye an tɛ wari kɔ sisan mɔgɔ caman n'aw sigira ka kuma mɔgɔ caman an t'a da mɔgɔw ka fara olu yɛrɛ kan ou bien bɛɛ u y'an wele Mali ɲɛmɔgɔ tila bɛɛ an wele an ni min ma sigi fo n'a kɛra Badawu ye n'o tɛ an ni mɔgɔ tila bɛɛ sigira an ni u y'an wele an y'a fɔ bɛɛ ye an mago tɛ wari la sisan an bɛ situation dɔn an mago bɛ garantie de la n'a ye sɛbɛnni d'an ma bi k'a fɔ an bɛ hakɛ min ɲini tiɲɛ na an n'a ka kan a kun fɔra k'a bɛ di an ma ka tila k'a jɛ an na n'a y'a di an ma an bɛ se ka mun a ka daminɛ 1er janvier 2021 hali n'a b'a d'an ma le 30 juin 2021 an jɛna n'a ye mais n'o ka gɛlɛn jamana ma halisa aw de b'a cogo dɔn tuguni ka tɛmɛ an kan hali ni 31 décembre 2021 don an sɔnna o tɛ 2022 yan u ka sɔn dɔrɔn hali n'a ma kɛ u ka sɔn dɔrɔn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ an ye ko gɛlɛya syndicat jumɛn bɛ Mali la min bɛ sɔn k'o fɔ ni anw tɛ cɛ si t'o kɛ ni anw tɛ o syndicat tɛ Mali la min bɛ se k'o kɛ min bɛ se k'i muɲu k'o kɛ mais u ye mun kɛ k'aw jaabi o la hali sini u m'a fɔ an ye u m'a fɔ an ye ayi an y'a fɔ yɔrɔ la bɛɛ ko hakilina ɲuman don mais jaabi ma d'a ma donc o y'o de ta ye o b'a yira la k'a fɔ ko tigɛna de don parce que u yɛrɛ bolo an tɛ se ka foyi k'u la an tɛ se ka fɛn tiɲɛ u ye n'u y'a dɔn k'an kun bɛ se ka fɛn tiɲɛ u ye a tɛ se ka fɛn a tɛ se ka to ta mais est-ce que aw ka baarabila in wagati la a ye fɛn tiɲɛ u ye a nɔ yɛrɛ wa o ye wulibali ye parce que an b'a ye k'a fɔ état continuera u yɛrɛ ye nomination caman kɛ nomination tɛ état ye o tɛ état continuité ye baara minnu bɛ yen minnu kan ka kɛ n'a a ma se ka kɛ o de ka ca
ou bien aw yɛrɛ ka mɔgɔw ma wuli i b'a fɔ a bɛ kɛ cogo min. An ka mɔgɔ kɔni an ma jɔyɔrɔ foyi sɔrɔ olu la. Tiɲɛ yɛrɛ la an ka mɔgɔw y'a kɛ a kɛcogo la. Fɛn min ye administrateur. Mais jɔyɔrɔ mun b'aw la jamana yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔn marabolo marali kɔnɔna na o jɔyɔrɔ kama n'aw ka mɔgɔ n b'a dɔn n'aw kun wulila cogoya dɔ la est ce que a ko kun bɛ se ka bi sɔrɔ wa. A b'a sɔrɔ. Fɔlɔ minnu bɛ fanga la u tɛ état dɔn. N'i tɛ fɛn min dɔn c'est comme e tɛ bana dɔn i y'i sigi n'a ye i t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka tiɲɛni kɛ n'u kun b'a dɔn yɔrɔ yɔrɔ la u bɛ mɔgɔ bɛ état dɔn an tɛ se ka mɛn grève la tan k'a sɔrɔ i ma solution ɲini a la donc u tɛ état dɔn o y'o tɔgɔmasiri fɔlɔ de k'a fɔ se tɛ u ye o tɛ est ce que an ka grève yɛrɛ tun t'u arranger. Sira jumɛn kan. parce que ni grève ye a to ko caman seginna kɔ a bɛ se ka kɛ an ka grève mana taa ɲɛ a bɛ fɔ ko dɔ ka fara délai kan ou bien dɔ ka bɔ délai la ou bien ceci la o de kama on s'est toujours demandé est ce que an ka grève yɛrɛ t'u arranger. ka se ka mara kɛ u yɛrɛ bɛ fɛ k'a kɛ cogo min. voilà. i bɛ se ka nomination minnu kɛra wagati laban in na wa. hali u ye prétexte ta ko an bɛ grève la k'u b'an ka mɔgɔw falen mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka falen o. mais réquisition bɛ se ka kɛ o yamaruya b'u bolo. u tɛ se ka réquisition kɛ. u tɛ se ka kɛ wa. u tɛ se ka réquisition kɛ réquisition décret d'application ma bɔ hali sini u tɛ se a sariya ma dafa u tɛ se. mais u bɛ se k'aw ka mɔgɔw falen u y'o baara u tɛ se k'o yɛrɛ falen u ye poste commandant n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 89 postes vacants de bɛ yen poste 89 mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na hali bi k'a fɔ mɔgɔntanya de o tɛ o gouvernement y'i ban nin y'a san 2-3 ye gouvernement y'i ban ka mɔgɔw nommé sinon k'a fɔ mɔgɔntanya de o tɛ ou bien k'a fɔ mɔgɔw y'u ban ka taa o tɛ gouvernement de y'i ban. hali nomination mun kɛra conseil des ministres tɛmɛnen mɔgɔ ma bila yɔrɔw la wa. ayi mɔgɔ ma bila yen conseil des ministres tɛmɛnen u ye mɔgɔ minnu ka décret abrogé conseil des ministres dɔ in na u y'olu mɔgɔ damadamanin de tɔmɔ ka olu de bila yɔrɔ dɔw la sinon poste vacant ninnu mɔgɔ ma bila yen fɔlɔ. ɔ mun y'aw ka décret o y'a révision fana kɛ an b'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ ye fɛɛrɛw ye bi an b'a ye nomination minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ caman bɛ ka ko militaires bɛ ka jɔyɔrɔ caman ta jamana in kɔnɔ aw yɛrɛ hakilina ye mun ye o la. o décret révision o ma bara n na an kun sigilen don n'o ye an y'a kuma fɔ mɔgɔw ye u ma jate 2012 sɔrɔdasiw nalen fanga la u ye nin kɛ nin fana o de kelen don wa décret min u y'a falen anw yɛrɛ bolo décret in tɛ ça n'existe même pas. cogo di. statut du corps préfectoral n'o de y'an ka gafeba ye o n'a décret d'application bɛ yen donc décret wɛrɛ man kan ka ye min bɛna fɛn wɛrɛ fɔ min bɛ taa statut du corps préfectoral contre la. k'u y'a réviser projet de révision minnu y'a. n bɛ k'o de ɲɛf'i ye n'i y'i ka livre fitinin dilan k'i bɛ kuranɛ ɲɛfɔ est ce que a kan ka taa kuranɛ contre la. ayi. n'a taara kuranɛ contre la i ye hamina de fɔ i ma kuranɛ fɔ o y'o kelen de ye u ye min falen sisan u y'o hakilina de falen n'o tɛ ani statut du corps préfectoral tɛ fankelen fɛ statut du corps préfectoral ne prévoit pas les militaires. statut du corps préfectoral o bɛ min prévoir k'o bɛ se ka kɛ préfet ye uniquement les administrateurs civils a bɛ min prévoir ko min bɛ se ka kɛ sous-préfet ye les administrateurs civils à défaut la catégorie B1 ou B2 de la fonction publique sɔrɔdasi t'a la donc an bolo nin c'est un décret nul et de nul effet. mais olu ka yɛlɛmani na u ye sɔrɔdasi don a la. u ye sɔrɔdasi baaraw daminɛna fana an y'a ye gouverneur dɔw nomera. sanu ka yɛlɛma yɛrɛ u y'a baara daminɛ u ye ɲɔnɔta don ka sɔrɔ a ma kɛ o u ye ɲɔnɔta don ka sɔrɔ u ma yɛlɛma o donc u mago foyi tɛ sariya la. mais aw ka wulikajɔ kɛra mun ye o sira kan. an ye lettre c'u ma k'a fɔ tant que o nomination bɛ yen an n'u tɛ sigi ka kuma an b'o kan an ma wuli ka b'o kan. mais yamaruya b'aw bolo sariya bɛ jamana kɔnɔ décret bɛ se ka attaquer o. aw yɛrɛ t'o dɔn. décret attaqueli an b'o dɔn mais tiɲɛ na an siranna. ka sira mun ye. an siranna an y'an tɔ to dɔɔni ka da ko fila kan an bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an ma attaquer syndicalement an b'a ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an ma attaquer. mais fɛn fɛn mun ye sariya ye. hakɛ to filanan. tɛmɛsiraw b'a la o. filanan wa syndicalement an b'a ɲɛ sɔrɔ. wulibali don syndicalement an b'a ɲɛ sɔrɔ.
mɔgɔ bɛ se ka kɔrɔtɔ de mais a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye. mais n'aw dalen b'aw yɛrɛ la komi e bɛ k'a fɔ cogo min ko sariya de bɛ yen nɔ a kama sariya tɛ se ka sɔsɔ n ko sariya fana ye siraw fɔ aw bɛ tɛmɛ sira min y'an tuuru jɔnwala o ye magistrat ka syndicat ye lettre dɔ bɔ ka bagabagali kɛ syndicat normalement an tɛ ɲɔgɔn attaqué olu ko ko u hakilila k'a fɔ u m'an ta an tɔgɔ ma mais n'i ye kuma jateminɛ an y'an niyɔrɔ y'a kɔnɔ parce que grève min an tun b'a la i ye ɲininkali min kɛ sisan o kumani b'a kɔnɔ k'a fɔ ko hali grève dɔw man kan ka kɛ comme n'an bɛ grève illégale la. président de la transition yɛrɛ y'a fɔ Côte d'Ivoire. filanan ko bagabaga b'a kɔnɔ ni a ko sera yen ko bɛ se ka bɔ a la donc comme magistrat ka syndicat don ni anw taara k'an bɛ taa kiiri la est ce que an bɛ ɲɛ sɔrɔ an ma siga Mali justice la mais ninnu y'a to nin lettre in y'a to an sigara k'a fɔ n'an taara an ma da la n'an bɛ se sɔrɔ donc o y'a to an y'a to an ye volet judiciaire an y'o ɲɔngiri fɔlɔ sani wagatiw ka kɛ kelen ye hakilinaw ka kɛ kelen ye parce que ni comme an ka grève wulila sisan ni Ala sɔnna an n'u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ka ɲɛfɔli k'u ye ka yirula k'a fɔ siranya tɛ bonya de don parce que an tun bɛ partenariat la hali san aw n'u ka syndicat bonya ni karama de b'an cɛ an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to donc an bɛ taa an hakilina perepérelatigiw ye n'u y'a dɔn k'a fɔ an tɛ u fɛn na u contre la u n'a faamuya tile kelen an m'a fɔ ko ka magistrat ka décret annulé tile kelen an m'a fɔ u ka segin kɔ o t'an ka sira ye an mago t'o la an mago b'an ta de la mais an ye min fɔ n'an bɛ segin o kan n'an t'o bila fo ka diɲɛ wuli o ye ni état sera k'a di olu ma ka se k'a di maître ma munna état tɛ se k'a di an ma an kɔni y'o fɔ wa an bɛ segin o kan fo ka diɲɛ wuli ka da kan état de b'olu sara état de b'anw sara état de bɛ maître sara état de b'anw sara an b'a ɲini olu fɛ an b'a ɲini enseignant fɛ an y'a ɲini état de fɛ ni état sera ka kɛ dɔ ye an bɛɛ ye du état de ka mara kɔnɔna na donc état kan ka se k'a kɛ an ka kuma b'o de kan. voilà d'accord an bɛ fɛ k'a dɔn sisan aw ni YNTM y'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka to grève la aw ye wagati jan k'a la o hakilina nana cogo di ou bien aw sɛgɛnna de. an ma sɛgɛn an tɛ sɛgɛn sani UNTM k'a ka tile 3 grève kɛ jɔngala u ye hakili ɲuman sɔrɔ ka s'an ma ko u bɛ fɛ ka préavis kɛ komi anw tun b'an ka tile 15 la mais an tun ye préavis de grève illimité in déposé n'an bɛ se k'o ɲɔngiri an n'u ka taa ɲɔgɔn fɛ an ye réunion kɛ réunion kɔnɔna na min bɔra la o ye k'a fɔ Siltimati ani Sinaki anw bɛ partenariat la ni OCLEI Office central de lutte contre l'enrichissement illicite f'a ɲɛmɔgɔya dɔ bɛ anw bolo sani bureau ba yɛrɛ ka bila place kan a présidentya tun bɛ Siltimati bolo wa bureau ba bilalen sen kan a prévention n'o y'a jɔyɔrɔ bɛɛ la belebele o bɛ anw bolo donc ni ŋunuŋunu dun tun bɛ sen na k'a fɔ ko UNTM bɛ ka kɛlɛ kɛ OCLEI contre la an ko donc an k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini fɔlɔ sani an bɛ se ka min kɛ o de y'a to an ye démarches kɛ ka UNTM sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn vraiment u tɛ grève contre la d'ailleurs u tɛ se ka kɛ safurula u tɛ OCLEI contre la d'ailleurs u tɛ se ka kɛ OCLEI contre yɛrɛ la parce que baarakɛla bɛɛ e ka laɲini dɔ ka fara i sara kan ne bɔra k'a fɔ sisan mairie la n ko ni 100 o 100 sɔrɔ la 70 bɛ taa kɛrɛfɛ ni o 70 ma taa dɔ bɛ fara sara kan dɔ bɛ fara sɔrɔ kan dɔ bɛ fara fɛn bɛɛ kan donc tant que mɔgɔw tɛ a bila o poche kɔnɔ n'a bɛ taa kɛsi de la foroba kɛsi la non seulement jamana bɛ yiriwa mais jamana baarakɛlaw yɛrɛ bɛ yiriwa o donc an ka laɲini ye o de ye wa o yiriwa o de ka bon o de damu ka bon ka tɛmɛ ni mɔgɔ b'a bila o poche kan donc an kɛla ka an ye temps de ta ko o sɛgɛsɛgɛ an y'o dɔn min na an ka sɔrɔ ka se u ma le lundi 14 décembre an sera yen ka gafe falen kɛ sani o lundi cɛ an ye réunion caman kɛ
parce que anw ni UNTM Siltimati ni Sinaki ani SAM le syndicat autonome des magistrats ani UNTM an naani tun bɛ plateforme dɔ la mais nin y'a san 5 ye sani Katile ka na o plateforme cira an seginna ka taa o document bɛɛ dira an ye falen-falenw kɛ an bɛ se ka min corriger a la an bɛ se ka min fara a kan an y'olu taamaw kɛ le lundi 14 an taara o bɛɛ de la ka layidu di ɲɔgɔn ma ko le mardi 15 an bɛna an bolo bila plateforme na o don mardi an tun bɛ sɔrɔ k'a fɔ an b'an ka grève ɲɔngiri parce que INTM b'a ta la négociation na u ka grève bɛ ban juma u bɛ négociation na donc comme an kɛra kelen dɔ tɛ se ka taa ka dɔ to an bɛ a ɲɔngiri ala nana kɛ mardi 15 Mali bɛɛ wulila ni président ka filiba in ye a ye kuma min fɔ Abidjan y'a dɔn INTM kɔni y'a ta a yɛrɛ de tɔgɔ la n'o tɛ anw de nin na aw yɛrɛ y'aw ta sɔrɔ a la an m'an ta sɔrɔ a la k'an bɛ anw de ma an ka kuma mɛn yɛrɛ la ne m'a mɛn tiɲɛna mais an ye min kibaruya mɛn k'a ko Guinée ko INTM a k'a ta ye ko sinon k'a kun kan bɛ minnu ma k'o dɔnnen don o y'anw de ko ye wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye don min a bɛ sigi a ka investiture don a ye nin kelen de k'an na an t'a dɔn an ye min tiɲɛ ye sani a ka kɛ président ye n'a bɛ fɛ k'o bɔ an na bi min a ye président ye donc le 15 ni ko in kɛlen INTM tun bɛ négociation na olu taara u y'o jɔ mankan nana caya an bɛɛ taara an ka communiquéw ni fɛnw sɛbɛn ka taa réunion kɛ an kan ka mun kɛ k'a jaabi an tor'o de la an ye semaine tɔ bɛɛ kɛ an ma se ka fɛn kɛ sigikafɔ min kun kan ka kɛ mardi o ma se ka kɛ bilen k'an bolonɔ bila la donc an ye tɛnɛn de ta o la le 21 ka se ka o waleya ka sɔrɔ k'an ka mot d'ordre ɲɔngiri sinon ka fɔ an sɛgɛnna o tɛ an ma sɛgɛn an ma sɛgɛn an ma ɲinɛ wa an t'a bila fana an bɛ se ka mun faamu nin na aw ni INTM ka bolo di ɲɔgɔn ma ye est ce que aw bɛna nin y'aw faralen ɲɔgɔn kan wa ka kɛ syndicat kelen ye wa ou bien mun de don bolo di ɲɔgɔn ma sugu jumɛn don o sira talen de don fɔlɔ INTM ye centrale syndicat nationaux 13 de b'a kɔnɔ anw ye syndicat 4 ye an ka jate la y'a dɔn sɔsɔli yɛrɛ kɔni t'o la k'a fɔ INTM de ka bon ni Mali syndicat bɛɛ an ka jate la INTM mana bɔ yen synergie de l'éducation o jama ka ca n'o fana bɔra yen anw de ta bɛ gɛrɛ sabanan na ni an y'o jate minɛ k'a fɔ an ka taa an fanga fara INTM fanga kan o fanga bɛ bonya kosɛbɛ mais a tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen fo assemblée générale ka kɛ yamaruyaw ka di wali yamaruya kana di syndicat a ɲɔgɔn école de démocratie tɛ yen k'a fɔ n bɛ ko ta ka mɔgɔ wajibiya o t'a la ni militant ye ɲɛmɔgɔw bila yɔrɔ min o bɛ yen de en tout cas anw ta kɔni bɛ ten ni militant ye min fɔ an ye an tɛ bɔ o kan a bɛɛ bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔ a bɛɛ bɛ k'o de kan donc fo an ka assemblée générale kɛ u k'an yamaruya hali ni min filɛ nin ye ta ne y'o de f'i ye an ye réunion de kɛ u k'an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ sani an ka taa an y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɔrɔlen o compte rendu kɛra u y'an yamaruya k'an ka taa donc o yamaruya kɛra an ye assemblée générale kɛ district la le 28 le 28 u y'an yamaruya k'an ka taa le 28 novembre u y'an yamaruya k'an ka taa UNTM fɛ donc mais an ka syndicat dɔw ye autonome ye i ko ne ta dɔw ye libre ye i ko Siltimati ta bon dɔw affilielen don centrale wɛrɛ la mais u n'olu tiɲɛnen don ɲɔgɔn ye n'o ye Syntracti ye bon CSADR o tɛ foyi la fɔlɔ an bɛɛ bɛna démarche kɛ bɛɛ chacun est libre n'a ka di min ye i bɛ taa i bɛ affilier UNTM la mais anw kɔni ta ŋaniya ye min ye ni ala sɔnna ma n'an ye assemblée générale kɛ vraiment ka proposer militants ye n'u kɔni sɔnna an ka se ka an affilier fɛn na à travers les syntades. Nin b'a yira k'a fɔ syndicats ka ɲininiw ka ɲi ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u fara la u fanga bɛ dɔgɔya est ce que aw ka grève in fana m'o yira dɔɔni an ka grève dɔrɔn t'o ye Mali grève bɛɛ y'o ye ni bɛɛ kun ye centrale kelen ye centrale kelen tɛ bɔ ka foyi ɲini k'a bɛ dɔgɔkun ko la
o tɛ se ka kɛ o n'i y'a ye ji bɛ tiɲɛni kɛ n ka a woyoba de don voilà pourquoi an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kɛ kulu ye a ma fɔ fana central k'a kɛ tuma bɛɛ groupe ni kelen kama k'a bɛ taa grève la o tɛ se ka kɛ o central ma dabɔ kan mais i b'i ta ɲini e mana i ta min mana i mana dɛsɛ min na ou bien n'a sumayara i ɲɛna i bɛ taa fara central ka fɛnw kan a bɛ kɛ ten anw ta min y'anw yɛrɛ ta teliya anw ka hakɛ ɲini prime ni indemnité ani INTM ta a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ mais anw grille ko t'anw ta la an ma grille ko kuma fɔ donc o ye encore k'a yira maître la k'a fɔ an mago foyi tɛ article 39 la grille ko kuma t'anw ta la an ka grille ani magistrat ta Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ yen mais ɲinini minnu bɛ ka kɛ est-ce que bi a tɛna na ni fɔɲɔgɔnkɔ salaire ni ɲɔgɔn cɛ harmonisation ko mun bɛ ka ɲini est-ce que o bɛna se ka kɛ ka bɛɛ to i ka statut particulier kɔnɔ bi harmonisation ye hɛrɛ de ye baarakɛla bɛɛ ma harmonisation b'a to bɛɛ ka sɔrɔ a bɛ dɔn a bɛ kɔrɔta prime ni indemnité i ko an da sera ma cogo min o tɛna se ka kɛ kelen ye dɔ ka baara fanga ka girin dɔ ta ye dɔ ka baara c'est plus risqué ka tɛmɛ dɔ ta kan dɔ ka baara c'est plus prestigieux ka tɛmɛ dɔ ta kan donc o bɛɛ bɛ yen o prime ni indemnité o bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na mais statut particulier fo mɔgɔw ka kelen faamu statut général de b'a prévoir k'a fɔ corps bɛɛ n'a ka statut particulier ka kan mais finalement mɔgɔ si tɛ statut général kɔnɔ hakɛ to bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ bɔra sa o non mɔgɔ si ma bɔ maintenant statut général o de b'a prévoir k'a fɔ statut particulier kan ka dilan corps bɛɛ ye mais aw ma min faamu état ka fɛgɛya kan na o de nana ni statut autonome cayali ye fo ka kɛ 9 ye min man kan ka kɛ Mali constitution ye statut autonome prévoir corps fila ye les militaires et les magistrats nka état jasilen mɔgɔ y'u kɔgɔ da état kɔgɔ la fo wajibi état cédera ka statut autonome di mɔgɔw ma anw yɛrɛ bénéficiera o de la sinon an n'a fana man kan an n'a man kan mais anw ye statut autonome 9nan de ye 8 sɔrɔla anw ɲɛ donc 8 sɔrɔlen anw ɲɛ anw ta jamana fɛgɛyali de nana n'o ye jamana fɛgɛyali de nana n'o ye o ni statut particulier tɛ kelen ye statut particulier dabɔra e ye docteur ye bɛɛ bɛ statut général kɔnɔ mais e ye docteur ye e ka baara ani fɛn administrateur ka baara a tɛ kelen ye docteur 3 heures du matin i bɛ wuli 4 heures du matin i bɛ wuli a diyara i ye a ma diya i ye nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen ainsi de suite bon o dabɔra ka o yɔrɔnin ta en charge k'a sɔrɔ i ma bɔ statut général kɔnɔ o tɛ grille d'i ma o tɛ fɛn wɛrɛ d'i ma o b'i ka baara gɛlɛya a n'a encadrement o b'o de tracer ka bɔ tɔw ta la mais o ni statut autonome tɛ kelen ye statut autonome dun n'o dilanna wajibi de don i ko n y'a f'i ye sisan cogo min i ka grille bɛ k'a dan ma i ka prime indemnité olu fana bɛɛ bɛ kɛ a dan ma o de nana ni gɛlɛya ye donc bɛɛ mana taa harmonisation na sisan ka bɛɛ segin ka minnu sariya constitution ma statut autonome minnu yamaruya n'olu bɔra yen k'a tɔ to min yamaruyara harmonisation bɛ ko bɛɛ nɔgɔya sisan an bɛɛ bɛ bolila o de nɔfɛ pour que mankan ni grève banbali ka ban jamana mais mun fɔra a bɛ se ka k'o sira fɛ n'o ye conférence sociale ye conférence sociale bɛ se k'a kɛ conférence sociale bɛ se effectivement ni conférence sociale sera ka kɛ mais conférence sociale min b'a to an tɛ se k'o kɔnɔ o problème ye min ye kabini ala ka hinɛ Famara Fofana na transition 91 conférence sociale ko in bɛ sen na a kuma bɛ sen na a kuma bɛ sen na régime fɛn fɛn mana na o ko ko conférence sociale o bɛ taa an ta ye donc mɔgɔ tɛ se ka da a la k'a fɔ a bɛ kɛ komi i tɛ se k'a fɔ k'a tɛ kɛ est-ce que nin t'a kɛ wagati ye an bɛ wagati min na sisan wagati bɛɛ y'a kɛ wagati ye awɔ komi grève bɛ ka caya jamana fana gɛlɛya bɛ yen grève man ca bi ka kunun bɔ mais néanmoins a kɛ wagati ye sisan nin y'a kɛ wagati ye voilà n'o kɛra e ye mun fɔ harmonisation ko in bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ o la mais tuguni u ka sariya appliquer an minnu tɛ statut fɛn sariya ma constitution ma minnu prévoir ko statut autonome o ka bɔ a la kɛ
c'est tout. D'accord. An b'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga in baara bɛ sen na mais kulu dɔ sigira kɔsa in na n'o ye conseil national de transition ye aw ka mɔgɔw b'a kɔnɔ wa. Président yɛrɛ m'a fɔ e ɲɛna ko a sigilen don k'an kɔnɔ. I sigilen don ka mɔgɔ min kɔnɔ i b'o wele ka taa i ka foroba baarayɔrɔ la. Anw ma sɔrɔ a kɔnɔ a ma bara n'a an kun sigilen don n'a ye wa a diyara an ye yɛrɛ. Mais aw ka mɔgɔw y'a ɲini yan. I ko bɛɛ y'a ɲini cogo min. U ye papier min bɔ réseaux sociaux kan. Décret ninnu wa. Ne t'a fɔ décret u ye papier min bɔ réseaux sociaux kan. An y'a ye ko statut syndicat autonome ko o 7 olu kun kan ka o représentant 7 kun kan ka sɔrɔ a la. An ye ɲɔgɔn wele comme 48 heures de dira mɔgɔw ma ko bɛɛ ka i ka candidature 2 bila ka taa. Syndicat libre ni autonome o dun an ka dɔnniya la o ye 19 ye place 7. Donc bɛɛ i ka candidature bila ka taa. Jɔngala ne yɛrɛ kɔni an ka syndicat kun ye ne yira ne ko n ko nin cogo in na ne tɛ taa. Ne ɲɛ b'a la sɛbɛ ko tɛ nin ye ne tɛ n'an sen don a la. E ma sɛbɛn di. Ne ma sɛbɛn di. N ka candidat 2 cɛ 1 ani muso 1 Mohamed Kanute ani fɛn Daku Colette Daku an y'olu 2 ka candidature bila ka taa. A bɔra fana an tɔgɔ ma sɔrɔ a la a ma bara n na parce que an y'a dɔn k'a fɔ kabini transition nana u ɲɛ tana ye anw ye ka d'a kan u bɛ fɛ k'an ka jɔyɔrɔ bɛɛ minɛ ka d'a kan bonya t'an n'u cɛ karamati a yɛrɛ y'a ye fo président ko ye n tɛ min a k'a ta de ye ko n'o tɛ a kun kan bɛ minnu ma olu dɔnnen don fatɔw ye anw de ye faso jugu ye an tɛ se ka taa sigi CNT kɔnɔ k'a sɔrɔ min y'a kabako ye min fana b'a jira k'a fɔ u t'u ka baara dɔn. Réforme min bɛ ka kɛ a 80% ye an ka yɔrɔ de. A bɛ waleya ye. Ayi non ni ko an ka yɔrɔ. Aw ka yɔrɔ wa. Ni ko an ka yɔrɔ ne kan tɛ administration territoriale ma dɛ. Administrateur civil ka yɔrɔ de don. Parce que k'a ta présidence la Kuluba fo ka na se institution bɛɛ la fitinin ma fɛn fɛn b'a sariya baara la i tɛ taa sɔrɔ yen ko administrateur civil t'a la. Olu de b'a waleya la olu de b'a hakili jagabɔ kɛ u bɛ ka n'a fɔra k'i y'olu bɔ a la o b'a yira k'a fɔ e tɛ État dɔn dɛ. Aw jɔyɔrɔ ka ɲi ka y'a la. A tun kan ka fɔ bɛɛ ko fɔ anw. Mais bi mun sigira ni aw b'aw yɛrɛ y'a la wa. Bon comme anw tɛ politique kɛ a sigira a sigibagaw ye ni a sera ka kɛ hɛrɛ Mali ma alhamdulilayi an bɛ Mali ko de la an tɛ mɔgɔ ko la minnu b'a la an t'u contre la an t'u pour la an tɛ mɔgɔ si dɔn. D'accord. Mais o la Ousmane Christian Diarra an bɛ fɛ k'i hakilina sɔrɔ an b'a dɔn bi ministère de l'administration territoriale ye cellule d'appui dɔ sigi au processus électoral ni kalata fɔra dɔrɔn mɔgɔw hakili bɛ taa aw la ka d'a kan aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o labɛnni na o cellule mun n'a y'a décidé le 15 décembre k'a sigi ministère kɔnɔ n'o bɛna na kalataw baara kɛ an b'a dɔn yan'o cɛ a fɔra ko organe unique ka sigi dialogue bɛn n'o kan politique mɔgɔw caman ka sigi ka fɔ bɛn n'o kan yanni bi cɛ. E hakilina ye mun ye o cellule in na bi a sigili. Bon cellule sigili tɛ ko kura ye mais administration territoriale ne tɛ yan o defani kama n tɛ fɛ ka n da don o la vraiment i ka bonya b'a la n tɛ fɛ ka kuma o kan. Mais organe unique ko mun fɔra ni dialogue bɛn n'a kan k'a ka sigi e yɛrɛ fɛ n'a sigira a bɛ se ka nɔgɔya don an ka kalata la wa. Ne ka syndicat ka hakilina ye min ye n bɛ se ka kuma ni n ka syndicat ta ye. Kosɛbɛ. Anw pereselen don bi organe unique ka sigi ka administration territoriale sen bɔ a la pewu o y'anw ta ye. Sinaki hakilina de ye o ye bi organe unique ka sigi k'anw sen bɔ a la pewu ka représentant de l'État sen bɔ a la pewu o de y'anw ka hakilina ye. D'accord. Pour que mun bɛ fɔ ma aw sen kan o bɛɛ ka dabila. An ye fasoden de ye jɔn bɛ ko fɛn tɛ f'i ma an tɛ siran min bɛ fɔ ma an tɛ siran min bɛ k'an na an degelen don la cɛ si tɛ yen bi ko min jala ka gɛlɛn Mali baarakɛlaw la ka tɛmɛ anw kan parce que hali n'a fɔra ko dugu bɛna minɛ bɛɛ bɛ boli ka taa k'anw de to yen
n'i y'a ye an ka dukɔnɔdenw bɛ sa parce que bɛɛ bɛ taa k'an to o tɛ mais faso bɛ fɛn bɛɛ de sanfɛ anw ka kɔɔri dilanna cogo min na an ka kɔɔri hamina ye min ye an ka kɔɔri déontologie ye fɛn kelen dɔrɔn de l'intérêt général ni maliyɛnw ko organe unique de bɛ Mali ɲɛ bi anw tɛ miiri foyi la o kɔ an ka intérêt an mago foyi t'o la mais aw ka syndicat ye jateminɛ jumɛn kɛ avantage kan avantage organe unique d'abord a avantage bɛɛ la belebele confiance danaya o y'a avantage bɛɛ la belebele ni n ko n bɛ kuma kan techniquement n b'a ta sisan fo sufɛ a pour n'a contre n bɛ se ka bɛɛ fɔ mais je me réserve de le faire a danaya o de y'a la avantage belebele parce que tant que danaya tɛ élection na élection ye kasara de ni organe unique de bɛ kɛ sababu ye ko danaya bɛ sɔrɔ élection na ko basigi bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ c'est la meilleure des solutions. D'accord. O bɛ kɛ bi an ka kumakun laban ye o la ni welekan mun b'i bolo ka ɲɛsin aw ka mɔgɔw ma ale ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Jɔngwala n tɛ se ka nin kuma kun cɛ n'i ma an ka militants fo Siltimat n'o ye administration territoriale baarakɛlaw ye k'a ta gardien planton manœuvre chauffeur u ye fɛn yira an na k'a ta Kayi fo Kidali an tun ma sigi ni min ye Siltimati yɔrɔ bɛɛ la n'a bɔra direction des finances et du matériel la DFM n'o ye service kelen pe ye ministère kɔnɔna na n'a bɔr'o la bɛɛ ye an ka mot d'ordre de grève suit k'a daminɛ fo k'a ban a diyara an ye a bɛnna an ma olu de tun ye a fɔ an ye a y'a kɛ tan u m'an janfa min ye ne ka tɔndenw ye administrateur civil diɲɛ kuma bɛɛ fɔra aw ni grève man kan an ni grève ka kan n y'o de fɔ président dafila ko hali administrateur civil ka taa grève la a ka taa ka conseil ɲininka ou bien a ka statut général du corps préfectoral statut général de la fonction publique ta droit de grève bɛ administrateur civil bolo ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan droit de grève a tɛ administrateur civil min bolo a n'a tɛ enseignant min bolo a n'a tɛ docteur min bolo a bɛɛ kelen c'est-à-dire ceux qui sont nommés par décret n'a bɔr'o la membre du corps préfectoral minnu ye représentant de l'état ye hali sini droit de grève b'an bolo droit de vie b'an bolo an ye min kɛ nin ye n'a fɔra an ka segin a kan an bɛ segin a kan wa ni ala sɔnna a ma ban fana k'a fɔ k'an bolila ou bien an y'a ɲɔngiri ou bien an fɛnna an sɛgɛnna o tɛ a ma ban nin y'a daminɛnen de tant que an ma an hakili an sago bɛɛ sɔrɔ a tɛ jɔ. si k'a fɔ kɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi. o tɛ tigɛ o an bɛɛ de ye maliyɛn ye k'a se mairie baarakɛlaw ma olu tiɲɛ yɛrɛ la u fana y'an kabakoya parce que u ka syndicat yɛrɛ ko ni grève tɛ olu tun t'a dɔn k'a fɔ mairie baarakɛlaw bɛ se ka taa grève la tan mais Bamako ta olu de ma an nimisi wasa ka s'a dan na o fana kɛra kɔsanako ye o tɛ bara n na komi Bamako ye jɛni ka ɲimi yɔrɔ ye min ye ADR mɔgɔw ye k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn donc o y'an ka tɔndenw ye u y'a min don an da anw kɛra layidutigi ye u yɛrɛ kɛra layidutigi ye en général donc vraiment o diyara an ye min ye population ta ye ko adamaden i bɛ cogo cogo i bɛ mɔgɔ refléter minnu bɛ mɔgɔko la minnu ye grève ni mankan wuli ko IBK ka taa ni IBK taara n'u ye u ka papier da n'olu ye mɔgɔ ye grève la sisan wajibi don a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu fana b'an ta ɲɔgɔn na an mago to ye régime na an mago tɛna jɔ régime na ko minnu taara minnu bɛ bi minnu bɛ na n k'a si tɛ anw ma hɛrɛ ye anw administrateur civil o y'a sɔrɔ IBK de bɛ yen n kanubaga dɔ bɔra Futuba k'an yɔrɔ ɲini ka na ko n ye minnu fɔ k'a bɛɛ tiɲɛ ko mais ko n ye ala sɔsɔ yɔrɔ kelen na ko ne ko ɲɛmɔgɔw minnu taara minnu bɛ bi ko ani minnu bɛ na sini ko a si t'an fɛ k'an ka hɛrɛ t'a si bolo
ko o y'a ye ko ne ma ala ni yɔrɔ to yen n k'i ka kuma ye tiɲɛ n ko nka an b'a dɔn ten anw ni ɲɛmɔgɔw cɛ bɛ cogo min o y'a sɔrɔ transition mana transition min da anw kan a kalo 3 kɔnɔ IBK bɛɛ b'a kalama k'a fɔ anw ye IBK ka taabolo kɛlɛ mais IBK m'o dan ka san 7 kɔnɔ donc anw tɛ mɔgɔ ko la an bɛ an ka carrière de ko la an b'a nin de ko la min kɛra anw na n'a kɛra i fa la wala a kɛra i kɔrɔ la wala a kɛra i dɔgɔ la wala a kɛra i muso ni den na i b'a dɔn a tɛ bɛn i ma k'a fɔ e bɛ taa wari sara k'a fɔ i bɛ taa terroriste bila ka jamana mɔgɔw bila ka i ta to bolo la n'a kɛra mɔgɔ mɔgɔ a tɛ bɛn i ma donc olu de nana n'an ye k'an bila fɛn na min t'an taabolo ye san 20 grève 2 o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka leçon di anw ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ye an bisimilali min kɛ ka se ka occasion d'an ma an ka perepere-latigɛ mɔgɔw ye. Merci o diyara an ye kosɛbɛ an y'an to jamukan na ka kibaruya dɔ mais mun tɛ kibaruya duman ye n'o ye an ka maa ɲɛmaaba dɔ jamana in kɔnɔ n'o ye Sumayila Sise a ka fatuli an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an na k'a dayɔrɔ suma ani silamɛ suw bɛɛ lajɛlen ni ala ye mun kɛ a bɛ fɔ k'o de ka ɲi hali bi bɛɛ ka dugawu kɛ ani silamɛ suw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana fana ye ala ka jamana basigi hali bi ala ka jamanadenw kan bɛn wasalaam